Hello everyone, I am Atneem Rai and you are watching now Fact Finder. A march was organized by the DYFI Dukli Division Committee to demand employment for the unemployed, re-establishment the rule of law, and protest against drug abuse. The march began in front of the Hapania CPM office and concluded at the Bardawali school premises. The DYFI Dukli Division Committee organized a march demanding employment for the unemployed, re-establishment of the rule of law and protesting against drug abuse. The march started from the Hapania CPM office and ended at the Bardawali school premises. DYFI All India General Secretary Himang Naraj Bhattacharya along with DYFI State Secretary Nabarun De, State President Palas Baumik and other leaders attended the march. Speaking at a roadside meeting, Himang Naraj Bhattacharya declared that the organization's spirit is indomitable. He stated that no matter how much the ruling party tries to suppress the organization, such attempts will never succeed. মানুষের জীবনের প্রকৃত কোনো উন্নয়ন হবে না এটা চলতে দেওয়া যায় না। আমরা যারা বামপন্থীরা ডিওয়াইএফআই করি, টিআরএফ করি, টিএসএল করি, অন্যান্য কোন সংগঠন করি, তারা আমরা একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই, পৃথিবীর ইতিহাস বলছে মানুষ যখন বিপদে পড়েছে, যখন হচ্ছে একটা নতুন ভোরের দরকার পড়েছে, তখন সবার আগে বামপন্থীরা এগিয়ে এসেছে। তারা তাদের রক্ত ঝরাতে ভয় পায়নি। আমাদের যদি আপনি ইতিহাস দেখেন দেখবেন যে ডিওয়াইএফআই এর ইতিহাসটা অনেকটা হচ্ছে আত্মত্যাগের শহীদদের রক্তের বিনিময়ে পুষ্ট হয়েছে। আমাদের জন্য কোনোদিনও ওই লাল কার্পেট দেওয়া রাস্তা ছিল না। আমাদের প্রত্যেকটা রাস্তায় বড় পাথর কাটা ছিল, সেটাকে অতিক্রম করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আর ত্রিপুরার বুকে বামপন্থীদের যে ঐতিহ্য যে ইতিহাস, সেটা হচ্ছে এই ইতিহাসকে আরো পুষ্ট করেছে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো, যারা ভেবেছিলেন আমাদেরকে শেষ করবেন, খতম করে দেবেন, তারা আজকে দিন গুনছেন। এই ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে হচ্ছে পরাজিত। The participation of young men and women in the march was distinct from other programs. It had been a long time since such a rally was organized by the Left Youth Organization in the Dukli Division. Bureau Report, Fact Finder. A voluntary blood donation camp and health camp were organized by the Agartala Anga Sanchalani Club. The health camp offered low-cost blood tests. The event was inaugurated by Swami Amratananda Maharaj, the head of Ramakrishna Math and Mission. On Sunday, the Agartala Angan Sanchalani Club organized a voluntary blood donation and health camp at the club premises. The health camp provided low-cost blood tests. The event was inaugurated by Swami Amratananda Maharaj, head of the Ramakrishna Math and Mission in Agartala. Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar attended the program as the chief guest. Other notable attendees included Corporator Moni Mukta Bhattacharya, Club President Sentulal Dev and Secretary Uttam Kumar Saha among others. Mayor Deepak Majumdar expressed gratitude to the organizers for arranging such a blood donation camp during times of need. He emphasized that there is no substitute for blood and those who donate blood are the true substitutes. He also encouraged everyone to come forward and donate blood. রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়েছে। আমি ক্লাবকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই, কারণ অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক মহোদয় তারা রাজ্যবাসীর কাছে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন যে নির্বাচনের পরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বিশেষ করে রাজ্যের যে সরকার অনুমোদিত 12টি ব্লাড ব্যাংক এবং প্রতি দেশন থেকে অনুমোদিত প্রতিটি ব্লাড ব্যাংকে যে রক্তের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল এবং রক্তের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি বলব যে লিভার এবং চাহিদা মেডিকেল ভারসাম্য রক্ষা করে সেগুলো উৎসব আছে। তো অঙ্গ সঞ্চালনী ক্লাব বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত আছে। সারা বছরই তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে, শুধু আজকে রক্তদান উৎসবের নতুন না, সারা বছরই তাদের সমাজে নিয়ে কাজ করেন। আজকে যারা এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আমাদের ক্লাবের সভাপতি আছেন এবং আমাদের এনএসসি মেম্বার তথা এই জোনালের যিনি চেয়ারম্যান সুকুমার শাহ আছেন, আমাদের মিনিস্টারজি আছেন, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী এলাকার অভিভাবক পঞ্চায়েত দেব আছেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অরিন্দম চৌধুরী আছেন এবং অনেকেই এখানে আছেন যারা এই তাদের এই অভিভাবকবৃন্দ, তাদের মাননীয় সদস্য সদস্যরা যারা তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই।
কারণ রক্তের কোনো বিকল্প নেই। রক্তের বিকল্প আজকে যারা রক্তদান করছেন তারাই হচ্ছে রক্তের বিকল্প। তারা আজকে আমি বলবো যে তাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ পালন করছে। The event created significant enthusiasm and excitement among the club's members and officers, centered around the voluntary blood donation initiative. Bureau Report, Fact Finder. In a late-night incident, miscreants attacked the homes of two CPIM leaders in the Kansari Patti area of the capital. A deputation was submitted to East Agartala police station demanding exemplary punishment for the accused. CPIM leader Ratan Das alleged that BJP-backed miscreants carried out the attack. On Saturday night, in the Kansari Patti area, two active CPIM workers' homes were attacked right under the nose of East Agartala police station. In protest, CPIM members submitted a deputation to the police station on Sunday and staged demonstrations demanding the arrest of culprits. Leading the protest was party state leader Ratan Das, who claimed that BJP-backed miscreants attacked the homes of Sanjeev Saha, a member of the CPIM Sadar Sub-Divisional Committee, and Subir Deb, a member of the City Local Committee. He demanded the immediate arrest of attackers and warned of a larger movement if action was not taken. Ratan Das further criticized the administration, pointing out that Kansari Patti is barely 200 meters from the residence of the Chief Minister and Home Minister of the state. He questioned how ordinary citizens could feel safe if such incidents occurred so close to the seat of power. He also alleged that police were present during the attack but failed to act, allowing the miscreants to wreak havoc. গতকাল রাত 11:30টায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী সদর বিভাগীয় কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জীব সাহা এবং শহর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সুবীর দে এই দুজনের বাড়িতে 7 থেকে 8 জনের বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী দল ইটপাটকেল নিয়ে হামলা চালায়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মহিলাদের পর্যন্ত। এই আক্রমণ চলে 8 ঘন্টার মতো। তারা বাড়ির লোকেরা তখন আতঙ্কগ্রস্ত, দিশেহারা। বিনা প্ররোচনায় কোনো রকম ইস্যু সামনে নেই, আক্রমণ করার মতো কোনো ব্যাপার নেই। আচমকা এইভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নিজস্ব বাসভবন বনমালীপুর এবং ওনার যে আদি বাড়ি মসজিদপট্টি, এই দুইটা বাড়ির মধ্যে দূরত্ব 1/2 কিলোমিটার। এর মাঝখানে হচ্ছে কাশারিপট্টি। বাড়ি থেকে 150 থেকে 200 মিটার দূরে 8 ঘন্টা ধরে এই তাণ্ডব চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আইন শৃঙ্খলা কোথায় রাজ্যের? প্রমাণ হয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমরা নিন্দা করি, প্রতিবাদ করি। শহরের মধ্যে মানুষ সবার চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটছে। পুলিশ খবর পেয়ে গেছে, পুলিশের সামনে তাণ্ডব চালিয়েছে, গ্রেফতার করা হয়নি। Meanwhile, East Agartala police assured that the accused would be arrested soon and appropriate action taken. However, even after 2 days, no arrests have been made. Bureau Report, Fact Finder. A giant wild tusker was critically injured after being hit by a high-speed train traveling from Agartala to Dharmanagar. The collision severely injured the elephant's hip and hind legs. The incident occurred in the dense forest near the rail tracks of Salbagan, Kapalitila, under the jurisdictions of the Maharani Food Forest Range in Teliamura subdivisions. The news of the incident created a stir in the area. A giant wild tusker was critically injured after being struck by a high-speed train traveling from Agartala to Dharmanagar. The collision caused severe injuries to the elephant's hip and hind legs. The incident took place near the Salbagan rail tracks in Kapalitila, part of Maharani Food Forest Range under Teliamura Forest Division. According to a forest official, the passenger train heading from Agartala to Ambassa via Teliamura railway station struck the wild tusker, locally known as tumor, while it was crossing the tracks. The elephant sustained serious injuries and lay writhing in pain near the tracks for a long time. Upon receiving information, Teliamura Forest Division officials, along with a veterinarian, rushed to the spot and provided initial treatment to the injured elephant. Later, the elephant crawled into a nearby forest for shelter.
In a statement to the media, Khowai District Forest Officer IFS Akshay Balabhadre criticized the railway department. He pointed out that the stretch between Teliamura and Mungiakami railway station passes through forested areas which are natural habitats of wild tuskers. The railway department had been advised to reduce train speed in this zone, but train involved in Saturday night's accident was reportedly speeding. He also accused the loco pilot of negligence. As of now, Timor's condition is stable and a team of veterinarians is scheduled to visit the area again on Sunday morning to continue treatment. आज एक्चुअली 7 बजे हमें फोन आया था हमारे फॉरेस्ट स्टाफ से कि ये जो 05675 ये जो ट्रेन अगरतला से धर्मनगर जाता है हर दिन, तो ये 6 बजे अगरतला से निकलता है और 7 बजे के करीब ये तेलियामुरा मुंगियाकामी होके आगे जाता है। तो 7 बजे के करीब हमें फोन आया था कि एक ट्रेन ने हमारे एक एलिफेंट वाइल्ड एलिफेंट को हिट किया है। तो उसके तुरंत बाद हमारा स्टाफ जो है उनको हमने यहाँ पे फील्ड पे भेजा था। तो ये जो इंसिडेंट जो हुआ है ये तेलियामुरा और मुंगियाकामी रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। चेनेज 137-4 और 5 के बीच में हुआ है। तो ये 100 मीटर का जो स्ट्रेच है हमारा, ये ऑलरेडी एलिफेंट कॉरिडोर है इसमें, और ऑलरेडी रेलवे के पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड है वो बहुत कम करना है और कॉशियसली उसको चलाना है। आप पीछे भी देख सकते हो कि ड्राइव कॉशियसली एलिफेंट हैबिटेट अहेड। तो यहाँ से हाथी जो हमारे वाइल्ड एलिफेंट से वो एक हैबिटेट से दूसरे मतलब रेलवे को क्रॉस करके जाते हैं। तो इसी बीच में हमारा एक जो लोकली हम उसको टीमर बोलते हैं, ये सबसे तेलियामुरा का सबसे बड़ा हाथी है, सबसे लंबा, सबसे हाइट वाला और सबसे हेल्दी ये हमारा एलिफेंट है। और उसको एक्चुअली आज 7 बजे के करीब ये जो धर्मनगर में जो ट्रेन जा रहा था उसने हिट किया है। उसका बैक साइड का दोनों पैर एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ है। इसकी वजह से वो क्रॉलिंग करके एक 10-15 मीटर अंदर जंगल में अभी चला गया है। तो तुरंत हमने हमारा वेटरनरी टीम जो है उनको बुलाया था। हमारा फॉरेस्ट का जो स्टाफ है उनके साथ हम अभी जंगल में यहाँ पे आए हैं। उनको हाथी को हमने देखा है, थोड़ा प्रिलिमिनरी हमने उसको ट्रीटमेंट किया है, पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह दिया है। तो अभी उसको खाना वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे और कल हम जो एलिफेंट के एक्सपर्ट जो लोग हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट से, तो उनसे हम बात करेंगे और उसका आगे जो ट्रीटमेंट करना है वो हम कल उसको देखेंगे। सर अभी कितने बजे है रात को? अभी 12:30 बजे है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्चुअली जो कारण मुझे पता चल रहा है कि ये तेलियामुरा और मुंगियाकामी ये जो रेलवे स्टेशन है उसमें हमने जो रेलवे डिपार्टमेंट को ही बोला है और आज मैंने उनका जो स्पीड लिमिट का एक चार्ट है वो भी चार्ट मैंने लिया है। तो उसमें बहुत स्पष्ट से लिखा है कि जो तेलियामुरा और मुंगियाकामी के बीच में ट्रेन का स्पीड बहुत कम होना चाहिए, कॉशियसली ड्राइवर लोगों को चलाना है ट्रेन। लेकिन इसमें आज देखा गया है कि ट्रेन का स्पीड भी ज्यादा था और ये पूरा लोको पायलट का निग्लिजेंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हुआ है। और हमने वैसे खबर भी लिया है कि यहाँ पे ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा था और उन्होंने एक तो ट्रेन को हिट करके हाथी को हिट करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भी दिया नहीं। वो हमारे स्टाफ से हमारा जो लोकल वॉलंटियर्स लोग हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और रेलवे डिपार्टमेंट से हमें इसका तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। The news of the wild elephant's injury from the train collision has caused widespread concern in the area. Forest officials are investigating the incident. Bureau Report, Fact Finder. That is it for as of now. For more updates, stay tuned to Fact Finder, which means real news, real time. Thank you for watching.